Tadi sini parang kakek, sini parang dia kurang padi padi, pura bonji tu pun pamaya, tahu? Sini udah, nono kawai sana. Noto nono aku face to face, tam kayak mobile aku noto. Mobile tetap jatuh update ini tunggu hai dah. Asuli jatuh. Asuli kok sih mam? Asuli. Nok maya kho. Yang kisan na ramang kasa. Kisan सम्मान ने दे. 아유 맞아. 저거 일선. 여기서 부르는 거는 그때 간거 세마자. 우리 거기 Eh apa nak akhirnya kayak ekdom soyok kain malah pakai tanah orang. Anak tak lewat sana tuh berarti. Nai kaham hanya jauh tu nak kisah bebong nai tengok. Siapa? Ani bukan ke bunyi sejuta. Kalau ani bukan senginya aja, podong orang ni mau jadi orang masa apa nih? Ang khai gula ka tini cái nào nào bớt ra cái bút độc nó không lấy chồng lấy quan xúc cái trò bớt ra cái bút độc nó lấy quan xúc trò Ang say maya bud baray maya. An mo ko lok kya. ra đi bảy ta lăng ăn rồi Bud ni kalau tak kena tak. Bud ni berasal. Sini borong no jato no sumur nai nang no. Hai pa no. Las to ba malai thangan ni thanan ta. Jadi okey. Dekau Trik itu kita. Bud ni cuma makan saja boy. Sini je bayar cari jual orang nomor satu. Tak lewat sesuatu ni jadi. Ang lupa bayar nomor semua kasih. Kau tanya yak ni rang memang busuk hanya mana. Anak wajib susu kan hanya. Edisi এ পদ্মফুল এ দেখো পদ্মফুলে ভোট দিয়া মজি দেববর্মা আমাদের ক্যান্ডিডেট জিতাইয়া পাঠা Saya mau dia baru kalau rasa. Itu nak apa? Pengajian tangga. 좀 많이 간거 말아. Itu. Habis habis. Masih berkaji tu. Susu di tak lewat sana. Kakek, seng ajagat tangi asugoi, orang parani, je সমস্যা রঙ, কপ খাওয়াইনি দাবি তুকে নরম মামাই sana. Hai, iko baik tunggu, seng bawa juga tu kaitung di, foto. Hambai, seng tini hanya hai, tini 17 pekojala জন্মজয়ন্তী BJP ni unggoi, ang niji prathi unggoi, tini pekojala জন্মজয়ন্তী je puila. देव सिंह ठाकुर और जगह सिनी तीनटा पुलिंग स्टेशन दङ हायको संखे हनो बुथ और तीनटा पुलिंग स्टेशन जों दिनै एक खलायका तीन खलाय फैका ताय अ जगह जों दुइ हायो हाय जों निर्वाचनी बा जों संमारिनि पार्टी अफिस जों दिनै अर खुलगेरे जाखा आबने बागै जों अ जगह जे उद्योग नानाय दिनै बुथ सभापति चिन्ता कत सञ्जित नां बेले बेलेके हामबाय sini je convener hai ke besen je sini ora je songai rohajaknai sini state ni sini madam Sibajura district ni je sabhatipati ni kog निर्देश नारगै borok je 30 तारिख ni dino जों जत बुto थांगै sini polling station ni boot office opening खाइया नि कग रै खालामनानै अ कग न borok एकदम जे निर्दिष्ट সময় নারগै निर्दिष्ट जे दायित्व न पालन नारगै ब जे दायित्व पालन नामा बागै आं बनो बेले बेले हामबायमाया प्रेसिडेन्ट दा सञ्जित बुट प्रेसिडेन्ट न आबनि बागै आं अ जे बुटनि जत कार्यकर्ता रङ बनो सहयोगिता खाइमान बागै बनो आं हामबायमाया पर आबनि बागै जों अमाहाय खलाइन ओपनिं खलाइनाय जों ताबक अ जे 3 नम्बर बुट हायकेबा जों अ देव सिंह ठाकुर जे 3 नम्बर पुलिंग स्टेशन नि जत बीजेपी नि कार्यकर्ता हायकेबा नग थांगै जतनि हामारि नारायण बागै जों ताबक अंखलाइनाय हामबाय बेलाके हामबाय तिनि जों खाथुम खाजानि बिसिंतै सिनि जे 17 पेकजला जन्मजयन्ती बिसिङाव खबजाक सिनि 1 नং पुलिंग स्टेशन हायकेबा 1 नम्बर बुथ थेगा जों तिनि चेंलायजाक अरन बिसिङाव नर नुगमाखाना जों अ जागानि जे दिनि पुलिंग नि जे बुथ अफिस न जों दिनि न ओपनिं खालाय रेखा हायकेबा जों अनो आनि याग्रमै बा sini je 17 pegajolani je BJP nang prathi ni engmani yagulo omona puilya ang je sini boot office party office ang heogi rijakmani mangpili tai ani loge tong o jagao sini wa ek nong boot ni president sini bai koto bono bai kobida bono kisa yang
bini netrita o bud office tini tangjaka tai an logi tongo ani 17 pekau jonani je naikol phang ba nai nani bagi bono songi rohajak ani madam didi Supriya Das Dottor no ang belake hambai tai ani logi tongo ana logi na hanai sini Central Committee ni Jonajati Morcha ni Secretary sini bai uttara bono hambai hai khlaino sini oro mondol ni Takarjala mondol bising khobjak hai ke bani nirbachon je commission ni je nirbachon পরিচালনা কমিটি ni chairman vice chairman khlaine sini Kaka Sondram da bo no jona khlainai বরিষ্ঠ নেতা गोबांमा khlainai tai ani kormi गोबांमा khlainai jengo jaga tini party office udbodon khaikhlangkha gang obono saiklangnai o je ek nong je Debsing Thakur dangkamu bai Debsing Thakur je polling station thekeno sini susunangnai tai o jagani thekeno sini gobang bud bai sing pass kang na yang asa khainai o jaga thek jatra khlaini sing tini dur to dur camping aramo khainai hambai sar tini omo busuk number boot mane kruk jakhap mane office hanya hai hambai sing tini o jaga o যে দেবসিং ঠাকুর পুলিং স্টেশন হেকে চিনি 17 নং পেক জলা জন্মজয়ন মিছিংগ অম जों 2 হেকে 3 এই পুলিং স্টেশননি পার্টি অফিস হেকে বুট অফিস जों অম অবনসি सिगांबो जों 1 নাম্বার ন जों ওপেনিং খাই ফেলেকা আবনি ইয়াগুলো जों অমন তাবুক 2 ব্যক্তি ন जों ওপেনিং খাই জংলাयो অ জায়গাও চিনি বুট যে সভাপতি চিনি ম্যাডাম অ জায়গাও বিনি ইয়াগ্রমই o board office no sing khulogir laijaka tai ani logibo no mangkhana ani o 17 pek jala janmo ni ono naikoli nani bagai ani state party ni songi rohja ani didi tai siri ani taku gobindo omhai khlaini se protekta siri polling station ni board office tini je mansak khulog laini hege opening khanya hanai sing tini dur to dur program ma okhlaija hambai ngo sar tini je dur to dur program kholaw angkhor tini bo mane বাহিরক মাতং মানে বসকানি ইলেকশন লগ কোনো আড়া আছে जों प्रत्येकटा नगना हाबका हामनो चेष्टा नाखा हाबमानि यागलो जत्तनो आनन्दगो नि बखा सरंजाक बरक आं जत्तनो खुंगन आं रेसपन्सिबिलिटी मांखा बरक साव अमहाय बरक नांगो जों अमहाय बरकनो जों मोबाइलाव सिंबिसि जों नुगै दंमानि ताबो बायथंगो नुगैनाय मारखनो बने बखा दंथ जाका नि बरक सालायो अमहाय सुवानाय गदै नं नुखुंगो बरकनो नायखुलै जे सामुखाय दंनाय न जों नांगो नयां जत जागानो साजागै दाबसा जरतै sini Debsing Thakur di 2 nong Punjara Thaisopaike जों अमहाय खलायनो तिनि जे सालथाया जाक जों दूर तो दूर कैंपिंग खलायनाय ताई तिनि स्ट्रीट कर्नार हेके बाजार सभा कायसे खलायनाय जों तिनिनि प्रग्राम अजागा मथागिरनाय हमगे सर जे लोकरक नन तमन बुट पास खलाय नहर का नों लोकरकनि बागै ताम सेकां सामु खलायग्रानि सर हामबाय नों क्वेश्चन सोंमानि बागै आं पुइलानि सिमनो साइफायो आं जे दिनो आनि नमिनेशन रइ फायो आ दिनो बांग कक्साव जे दिनो आनो आनि बुमुं टिकेट नि बागै लिस्ट अंखरो आ दिनो बां सावो आं पुइला फार्स्ट प्रायोरिटी आं ग्रै सेरनि बरंनो नायजोबैनाय बुंनि नग नग थांगाय साबनि दाम असुबिदा आबनो सिगां लिस्ट खायang नायजोबगारनाय दिनि बानि सैनाय खरसा दङ मिनारो आं गोबां सैना रखा जे बिसि के असुबिदा नुखुंगो आं थानानि बागै आं लिस्ट खायजोबजां अमहाय खलायनो आं सामु तांनाय ताबुकबो अमहाय गोबां मा जागाव गली जागाव सिनि बरक केबो बुट दहरिले बुट रुइले पास खाय प्रतिनिधि खलाय रहरो हायपनो उलखे खुसनाया आं आबाहाया आं तिनि कग्रि फैगा आनो बुट रुइ कबलाय खे रहरि माखाके आं सर्वप्रथम पुइलां गरे सेरेनि नग थांगायनाय बराय मालाय कक सायनाय बंनि आशीर्वाद नावै आं ताम सामु खायनाय आं आबो बंनो सुनि सामु खायनाय नि खासमि हामबाय तिनि 17 पेकर जला जन्मजय नगर জেলা পরিষদ নির্বাচন 2026 তৃতীয় এডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া अब তিনি 17 পেকর জেলা জন্মজয়নগর তিনি দেবসিং ঠাকুর 1 নম্বর 2 নম্বর বুট তিনি ওর जों दूर टू दूर प्रग्राम सूचना खालायनानै थां दङ पासापासि তিনি ওর তিনি सिबायजला डिस्ट्रिक्टनि জেলা अदालपति दङ তিনি मैडम सुप्रिया তাই তিনি খয়েরপুর জনজাতিনি মোর্চাनि প্রেসিডেন্ট শ্রী তমলাই ববারঞ্জন দেববর্মা তাই বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যিনি উত্তরাদি দङ সিবাইজলা ডিস্ট্রিক্টनि একজন অধিকারী মঞ্জাক অবনি বাগৈ তিনি 17 পেকর জল জন্মজয়নগর এলাকার दूर टू दूर प्रग्राम
চিনি ক্যান্ডিডেট जों अपेक्षा खालाय दङ फायाखौ बो একটা কাজও थाङै दङ একটা কাজও প্রোগ্রাম পাইयो बो जोंनो अरो पार्टिसिपेट खालायफैनाय जों ताबो दुर प्रग्राम जे तिनि जे देबसिं ठाकुर पारा एसबी स्कुल থেকে आरम्भ खालायै लास्ट वाइसबैनो 3 नाम्बार बुथ 1 2 3 नाम्बार बुथ कभार खालायै अबनो खुमलुंति एरिया खुमलुं एरिया ते कभार खालायै सिनि একটা জন মানে অগতঙ্গ গর সভা অব দেবসিং দেবপ্রসাদ ঠাকুর পারা উংনাই ও 5টা বিসিङावनो जों कमप्लिट खालायनाय अब जों आशाबादी 17 पेकरजला जन्मजय नगर जों जे चिनि निर्वाचन जे लड़ाई खालायनाय भारतीय जनता पार्टीनि प्रार्थी मनोनीत प्रार्थी बनो विपुल बुति जों जय खालायनानै थाङै दङ তিনি ভাই কয়দিন খেলাই যাখা ননি যে দূর তো দূর তিনি ভাই কয়দিন খেলাই যাখা दूर टू दूर तो मिया खालायका मिया 29 तारिख 30 तारिख मिया राधा मोहनपुर आयं दिगे खालायका बर्धमान ठाकुर साइड खालायका 17 पेकरजलानि बिसिङाव खबजागनो मियानि सिमै जों दूर टू दूर प्रग्राम खालाय दङ तिनि 30 तारिख खाना 31 तारिख खाना ओइ दिगिन थानाय जे जन्मजय नगर 17 पेकरजला जन्मजय नगर बिसिङाव खबजाग ताइबो प्रग्राम दङ आबनि बारे जों 6 शिड्यूल माफिक जों प्रग्राम खालाय थानाय